अधिकारी उपस्थित भौणी मैंने समस्त सहित देश उपस्थित होता सभापति तथा भौणी प्रेसिडेंट आमर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसवा भाई समस्त को प्रथम धन्यवाद देवी जे सुजोग आमको मिली आपण सामने आम विपद आलोचना करवा तेणुक समस्त को धन्यवाद देकर मुझे बेस समय नेबिनी कहीं ये गोटे प्रोग्राम तो आम अच्छी अलरेडी आम भुवनेश्वर आम विभिन्न ऑफिसर मान सब आसती कुआरमुंडा लैब्स आज गोटे ओपनिंग अच्छी जोटा कि अमूल पार्लो तथा नाफेड्र किसी दिन भितर हो पेट्रोल पंप भी हो तेणुक से भी व्यस्त भितर अच्छा से भितर मो समय देकर ये आसी तेणुक बेस समय रही क्षमा करेंगे मु गोटे कथा आज कहली ये महिला सशक्तिकरण मुझे देखिक मो लुह कहीं आंतर्जातिक एवं समवाय वर्ष चली आज आम भाविले ठीक हम जे आज आम से समवाय वर्ष भितर गोटे दिन पालन करुचु जोटा कि आप इंटरनेशनल ईयर धरा जाऊँ 2025 को ए वर्ष विभिन्न समवाय समिति माध्यम विभिन्न जगार विभिन्न कार्यक्रम सब आगे निआई से परिप्रेक्षित में आप साधारण सभा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ता सहित आंतर्जातिक समवाय वर्ष पालन कर तेणुक निहाती आम कि भाग नहीं तेणुक धन्यवाद निजक मन करवा प्रथम आम जाना ये समवाय समिति कहाँपाई किए मैंने समवाय समिति आम मैंने सब कर निजपाई कर निजर शेयर अंशधन देकर लाभ जिते हे क्रप लोन जोटा चाष कर ऋण गोटे जेपीए जनता एक्सीडेंट पॉलिसी आ गोटे आप सार नौ जनता टोकियो इको टोकियो पॉलिसी तीन प्रकार आम पॉलिसी कौन जो सार नौ सारे भी जड़े जब एक्सीडेंट मरीगला सरकार कौन तेणुक जो मैंने ऋण नहीं कि आपंकर इन्सुरांस करेंगे से माने पूरा डिटेल्स के जानवा दरकार कहीं जाने जड़े जड़े जनता एक्सीडेंट पॉलिसी जो करी एक्सीडेंट जब मरीगला तार जो पैसा अच्छी 5 लाख टका पर्यटन सरकार बहन करेंगे से प्रीमियम देवा पड़ू मात्र 80 टंका बुझिपारे तेणुक आम समस्ते निहाती जनता एक्सीडेंट पॉलिसी करवा 2 नंबर है सार नौ सार निहाती नहीं इन्सुरांस कवर करवा 3 नंबर है आम चाष जो करुचु समस्ते चाष करवा जो मैंने चाष करेंगे से इन्सुरांस करेंगे जो मैंने चाष कर इन्सुरांस करेंगे ना कहीं आम सर्वे करने जाऊँगी बाहर सैटेलाइट सर्वे होची सैटेलाइट सर्वे माध्यम जदि चाषी जदि चाष करना कटिज तेणुक आप अनुरोध जो मैंने भी आर वर्ष देखो ये वर्ष जेहेतु सरकार 3100 टंका आप सरकार धान रेट कर आगामी दिन में समस्ते चाष करूँ समस्ते इन्सुरांस करूँ आ समस्ते धान को बिक्री करूँ रेजिस्ट्रेशन टाइम समस्ते रेजिस्ट्रेशन करेंगे ताहले आपण मैंने भी अधिक स्वावलंबी हो पारे सहित लैंस हो पारे कलुंगा लाइम प्रेसिडेंट मोर ना अच्छी विपिन किशोर बारवा आमर कलुंगा लाइम्स वार्षिक उत्सव पालन अवसर आमर मुख्य अतिथि भाव में आमर लाठीकटा जिला परिषद थिले आमर ईआरसीएस ऑफिसर आमर बलमानी नायक आमर एमआईसी लुगे गर्जन एका मैडम आमर ईआरसीएस पानपोसरू आमर टोको मैडम थिले आमर उपसभापति गोलापी मैडम आमर समस्त चाषी भाई भाई माने लैंप्स कर्मचारी माने समस्त उपस्थित रही करी आमर लैंप्स रो केमती आमे उपकृत होई पारिबो आमर जो एसएचजी मां महिला माने चाषी भाई माने केमती सुरखुरु रे
ଋଣ ପାଇପାରିବେ କି ନିଜ ଚାଷ କାମ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ ଏଠି ଋଣ ନେଇକରି କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ସେଇ ସବୁ ଅବଗତ କରେଇଲୁ। କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ, ଧାନ କ୍ରୟ କରି ମାନେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେ ସବୁଟାକୁ ଅବଗତ କରେଇ କରି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ଭାବେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରି ଚାଲିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବେ ଆମର 23-24 ସରି ଆସିଲାନି, ଏବେ 25-26 ଆସିବ ସେଇ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଋଣ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ, ସେଇ ସବୁର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୋ ନାଁ ଅଛି ଭୁବନ କୁଜୁର, ଲାଠିକଟା କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଜି ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କଲୁଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ କଣ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କଲୁଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଚାଷୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଯାହା ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ କଥାଟା ଆସିଲା, ଯୋଉ ଆମର ବହୁ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ସୁବିଧା ଯୋଉ ଅଛି ଲ୍ୟାମ୍ପର ସୁବିଧା ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯୋଉ ଏମ୍ଡି ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନି ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନି। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ରହିଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା? ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ଅଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଆମର ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି କେନାଲ ପାଣି ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅଛି ଏଠି ଆମର କେନାଲ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ମାନେ ଯୋଉ ମାଡ଼ିକିରି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ବ୍ଲକ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଡ୍ୟାମ ଡିପାର୍ଟର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପାଣି ମିଳି ପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଷୀର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦାବି ବି ଦେଇଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଆମ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ସରକାରର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ।